Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni saya nak buat satu short video untuk explain tentang satu soalan sahabat trader kita nak raikan soalan dia. Ini bukan soalan ni, gun dengan pivot ni bukan. Dekat Twitter Abang Saham ada kawan kita, sahabat trader yang tanya berkenaan dengan pivot. Okey. Apa itu pivot lah? Basically dia minta saya buat sharing di blog. Blog Bumi Invest tu, cuma guna blog untuk explain ni dia akan jadi panjang, lengthy dan you tak boleh nak visualize. So saya guna saya punya platform lain lah, YouTube ni, YouTube Abang Saham. Problem dia, saya sebenarnya plan untuk saya punya YouTube tu hanya untuk saya collect saya punya recent trades yang bagi massive ROI lah, 50% and above. Sebab 50% and above for a swing trader ni dia special occurrence lah. You mungkin boleh dapat sekali sebulan macam tu je. Tapi kalau setakat nak dapat 20 to 30% untuk seorang swing trader, it is a reasonable punya target. Okay. So sebab kalau saya buat post trade analysis untuk 50 to 100% tu sebab kita nak capture ataupun kita nak simpan, jadikan archive the perfect setup yang memberi pulangan 50 to 100% tu. That's the point of the YouTube sebenarnya. YouTube saya punya page tu. Tapi tak apalah sebab nak raikan soalan ni dan mungkin YouTube the best cara untuk explain. So saya guna YouTube jugalah. Okay, layan. Okay, so soalan dia tentang pivot. Okay, first saya nak buat disclaimer dulu. Ini adalah berdasarkan pemahaman saya lah. Pemahaman saya dan macam mana saya actually trade guna this setup lah, pivot ni. Dan it may works for you, it may not work, but this is working for me at the moment. So kalau beneficial to you, boleh tambahkan dalam you punya trading punya style lah. Okay. So saya hanya akan gunakan trade saya sendiri, bukan teori punya. Memang trade saya pada bulan 6. Sekarang saya dalam blog saya ni, saya sekarang baru update screenshot ni. Okay, this is the actual holding at the moment lah, pada 19 hari bulan 6. Hari ni 20 bulan 6. Okay. First pivot kita tengok contoh MMC Corp yang sekarang saya hold dalam 50 plus persen ni. Okay, macam mana saya detect this and macam mana saya trade this pivot. Okay, pertama saya punya pivot, explanation tentang pivot ni. Okay, pertama kita guna definition lah. Definition first. Definition of pivot, kalau ikut dalam bahasa, dia adalah kawasan bentuk V ni, dekat sini pivot. Tempat di mana benda tengah turn. So same goes to dalam trading lah. In context trading, pivot ni adalah kawasan, saya punya definition. Okay, pertama saya punya definition, Abang Saham definition of pivot. Okay. Pertama saya nak dia mesti dah ada uptrend, prior uptrend sebelum pivot. Prior uptrend. Nombor 2, dia mesti tak ada trap buyer. Ataupun kalau ayat Jesse Livermore dia kata line of least resistance. Okay. Yang ketiga saya nak tight closing. Tight closing ni wicks lah. Okay. Okay, kalau short setup, you pendekkan lah masa tu 3-4 hari ke. Itu kena based on, depends on situation lah. Dan confirmation lah, volume. Macam ni saya tengok volume. Okay, this is my definition. Okay, my understanding and it works for my style lah. Okay, pertama prior uptrend dulu. Okay, prior uptrend. Okay, kalau kita tengok MMC Corp ni, dia memang berlaku prior uptrend ni dan dia always maintain above dia punya major MAs, 250 MA. So dia dah naik sampai sini and then dia consolidate, orang jual semua. Okay, and then pertama tadi prior uptrend, okay, dia capai dah. Maksud saya dia dah tick that one. Tak ada trap buyer, tak ada langsung orang yang terperangkap kat atas ni. Okay, line of least resistance ni, tak ada kosong orang terperangkap kat sini, atas daripada saya punya trend line ni. Okay, nombor 3, tight closing. Okay, you tengok daripada sini sampai sini ni, very tight closing ni. Okay, saya dah ready untuk take position dekat situ, dekat kawasan ni. Saya dah ready untuk take position, tapi dia tak menepati satu lagi saya punya confirmation, iaitu volume.
Okay, volume ni masuk ni tak nampak sebab ada lambang E. Dia ada masuk volume dekat sini. Dia masuk volume dekat sini dan di sini. Di sini baru saya enter. Okay, dia mesti clearkan everything above saya punya trend line ni. Ni pivot through trend line. Okay, dekat sini saya ambil. Okay, that's why saya cakap technical analysis dia mendahului news, dan insiders dia tak boleh sorok dia punya existence dalam sesuatu counter tu. Okay, so dekat sini tiba-tiba ada banyak volume, and then kita tengok it happen to be after few days Syed Mokhtar Bukhari Tan Sri umum nak ambil take over this company, terus melompat naik sampai 50% over kan. Okay, dia nak beli pada harga RM2. So yang kita pasal MMC Corp ni boleh tengok saya punya blog lah. Saya dah update, dah ada 3 entry. Okay, next adalah QES. Okay, QES, yang bagusnya QES ni dia ada tunjukkan pivot failure, dan pada masa yang sama pivot yang berlaku yang menjadi ya. Maksudnya yang works. Okay, pertama prior uptrend. Kat sini dah berlaku prior uptrend. Kat sini dah berlaku kenaikan. Okay, tick yang pertama, tak ada track buyer. Okay, selepas saya lukis line of pivot ni, okay, ni tak ada pun track buyer dekat sini. So that's why saya masuk the first entry sini 685 ni. Warna hijau ni saya punya entry. And then dia berlaku failure lah, breakout failure. Mungkin disebabkan oleh market lah. Market tak okey. Sentiment negatif. Okay. Then saya reduce position. That's why bila entry, kita nak kena manage kita punya entry. Jangan terus masuk full position. Katalah you always ambil 20% daripada you punya total equity untuk satu trade. You jangan masuk terus 20% tu. Okay, masuk dulu 10%. And then kalau jadi baru tambah. Macam saya buat kat sini. And then okay, ni satu lagi, yang kedua, yang pelajaran daripada trade ni. Sekiranya pivot tak jadi, cut loss dulu, tunggu dia set up balik. Okay, dia set up, dia cuba kat sini tak jadi. And then dia cuba sekali lagi, and then dekat sini dengan volume besar semua, tak ada track buyer dah dekat atas ni kan tadi. Okay, dan tight closing ni. Dan saya ambil lagi, dan saya bila dia dah jadi dengan volume macam ni, saya tambah position. Saya dah test buy 705, saya tambah lagi 725, 765. Sekarang saya punya saya punya average harga adalah 735 ni. Sekarang dah QAS ni dah dekat 20% lah. Saya punya ni, kalau daripada initial punya position memang dah over 20% lah, almost 30%. Tapi daripada size saya, sebab sekarang ni saya trade saya tambah size. So saya punya average price akan makin naik. So that's why you akan tengok dalam saya punya portfolio, you susah lah nak nampak 40%, 50% tu, sebab saya dah besarkan size dia. Saya average up lah, pyramid up. Okay, that is a different story lah sebenarnya. Okay, so sekarang saya dah jual separuh position sini dekat 855 ni, and then saya write lah the rest kan. Okay, so dalam trade ni kita dah tahu dah kita akan untung. Saya dah place saya punya stop loss kat sini. Okay, itu QES. Jumpa ini yang failure ni, yang best sebab saya tak delete lagi saya punya nota ni. 26 hari bulan 4 di sini. 26 bulan 4 saya tulis, saya cakap too fast to the right. Too fast to the right is good if it pull back a little bit. Presence of upper tail indicating supplies kat sini. Tapi yalah, kita manusia kan, kita FOMO lah ni. Fear of missing out. Saya takut ni sebab ni dia fundamental bagus. Ni adalah karakteristik untuk bagi kat kita 50-70% lah ni. And that's why saya berani tambah position saya untuk yang ni besar. Memang besar. So dia make difference to my account. Okay, and then dah jual separuh, dan kita write lah separuh lagi, kita tengok macam mana. So nak cakapnya nota ni dah ada, pemahaman kita pun dah ada based on previous trades. Bila kita buat post trade analysis, kita dah ada something yang kita planted in our head, yang okay, future decision making macam ni. Ni maksudnya saya dah pernah kena lah. Saya dah pernah kena yang saya ambil trade yang too fast to the right macam ni, tak jadi. Saya dah tulis nota ni, tapi masih lagi that is emotion lah. Okay, tapi tak apa, kita dapat capture yang the actual breakout ni. Okay, MGRC, okay, you boleh tengok saya letak pivot awal lagi dekat sini 65 sen. Saya dah trade dekat sini saya trade, saya capture this move. Allah, alamak, saya dah capture ni this move. This move ni.
Dah 70% kot saya jual dah tu area sini sebab dia dah buat merah ni. Dia buat few days ni sebab kita dah gain banyak kat sini. So kita jual lah kat sini and then tunggu dia set up balik. Okay, so bila kita jual satu counter, sama ada dia tak trade tu fail trade ataupun losing trade ataupun winning trade, masukkan dalam satu folder. Supaya you akan tengok balik. Okay, macam saya tengok. Okay, dia set up balik. So saya dah beli dekat sini, kan? Okay, ingat saya punya definition of pivot, prior uptrend dah ni. Oi, dah lebih 10 minit. Tak ada track buyer, kosong lagi kat atas ni. Tight closing, okay, berlaku tight closing kat sini. And then confirmation volume. Volume masuk, saya beli. Okay, so saya ride the trend dan saya dah increase position. Sekarang saya punya average position adalah RM1.41. Kalau daripada initial trend saya mungkin sekarang dah almost 15% dalam MGRC. Okay, Harbor masih hold berapa persen sekarang, mungkin around 10%, tapi that is average. Kalau daripada initial position saya dekat sini more than that lah, 15 kot. Okay, so Harbor pun sama, berlaku ni. Ini saya tak follow saya punya rule sebenarnya ni. That's why saya kena dekat sini. Saya failure pivot lah, fail pivot. Okay, kenapa saya cakap saya tak follow rule? Sebab ada track buyer dekat sini. Saya beli kat sini, memang tak berlaku lah. Okay, dan saya punya next position saya di sini. So beza dia dekat sini, dia dah ada masa dah untuk orang jual ni. Orang yang trap sini dah jual. And then dekat sini dia dah kawasan least resistance dah. Kat sini je sikit je ada resistance dia. And then bila kita beli tambah position above line of track buyer tadi, memang dia senang nak explode lah. Ni pun saya dah jual 1.14 dekat atas, betul-betul dekat puncak ni, puncak 115. Saya jual 1. Okay, next Dufu. Okay, kenapa saya nak tunjuk Dufu ni juga? Okay, kalau tengok ni pun sama. Prior uptrend, consolidate, tight closing, and then dia naik. Sekarang dalam 10%. Ini pun saya masuk awal sikit sini, daripada sini, dan dah ambil sekarang average position RM4.53. Okay, saya nak tunjukkan Dufu ni sebab apa? Sebab okay, saya tak kisah harga trade tu berapa, RM5, RM7, saya tak kisah. Maksudnya it works at any price lah. Tapi jangan trade penny stock. Sebab kalau dia tak jadi, memang terlondeh seluar kan. Okay, MP pun sama. MP Azizan tu dia follow kita punya trade lah tu. Kita dah masuk, dia baru beli kan, 44 million. Okay, samalah you tengok ah. Ni pun sama. Okay, masa dah dah 12 minit lebih. Okay, so okay, kita recap apa itu pivot. Pivot ni ada 4 kriteria yang saya nak. Yang pertama, yang kriteria saya tadi adalah prior uptrend. Nombor 2, tak ada track buyer ataupun line of least resistance, sebab kita tak nak bila kita beli ada orang duk jual kat atas. Okay, and then ketiga, tight closing. Tight closing ni bergantung kepada you punya setup lah, nak short term ataupun long term. Lagi panjang dia punya tight closing, lagi better. Confirmation dengan volume tu bila call to action lah. Pivot ni call to action area. Okay, and then pivot diasaskan oleh Jesse Livermore lah, pivotal point. And then along the way orang dah improvise lah macam-macam lah. William O'Neill keluarkan perkataan pivot. Ada anak murid O'Neill guna perkataan pocket pivot. Tu Jill Morales lah famous guna pocket pivot. Tapi tak kisah, you baca je semua orang, and then you simplifykan untuk cara kita sendiri and suit kita punya personality dengan lifestyle. Kalau kita kerja busy, kita guna lagi longer time frame. Okay, Mark Minervini pun guna macam-macam sekarang, low cheat area semua. Okay, so satu benda, last word daripada saya untuk trade pivot ni, you must be careful. Kalau pivot yang saya tunjukkan ni, dia hanya berlaku dalam market yang okay. Market okay baru dia akan dapat massive ROI. Kalau tak, dia sikit-sikit dia akan turn balik to the pivot tu. So you nak kena manage you punya position sizing. Dan kalau time-time macam ni, kena ada benda lain lah dalam kita punya trading setup tu. Mungkin pullback punya setup semua kan dalam market sekarang ni. Choppy lah kita punya market ni. Okay, dengan tu saya harap bermanfaat. Boleh follow saya punya YouTube untuk new content. Dan also post trade analysis akan ada di
di blog semua, dan saya lagi aktif di Twitter lah untuk live commentary everyday punya setup. Thank you so much. Bye.